हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। स्वागत करुच्ची आम चैनल फैमिली किचन को। आज मु नहीं आसी एक स्वादिष्ट खेचुड़ी रेसिपी। यही रेसिपीटी स्वादिष्ट एवं हेल्दी अटे। आपको आम जेकोसी समय बनैकी खाई परिबा। यह आम जेकोसी समय बनई परिबा। खूब कम समय मध्य बनई परिबा। आपण यहाको जेकोसी इनग्रेडिएंट्स नहीं कि बनई पारिबे। मु सब एहीपरी इनग्रेडिएंट्स नहीं कि याको बनई। रेसिपीटी को समस्ते खाइबा को भल पाते। जदि छोट पिला माने आपनक घरे थिबे ताहले तांको पाई बहुत पुष्टिकर मध्य होई थाए। चलंतु आमे एबे प्रस्तुत करिबा खिचुड़ी रेसिपी। आपण जदि मो चैनल ले नुआ अछंती मो चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु। एहीपरी नुआ नुआ वीडियो देखंतु। मु खिचुड़ी बनैया पई एहीपरी गोटे पात्र नैछि। आपण चाहिले प्रेशर कुकर मध्य बनई पारिबे। एबे मु ए पात्र रे किछि गाय घिया देछि। एथिरे मु किछि गोटा गरम मसला देउछि। आको आमे घियो रे भलो भाबरे भाजी नबा। देखंतु हमरो गोटा गरम मसला हेई आसलानी। एथिरे आमे किछि गोटा जीरा पकेइबा। देखंतु मैं एथिरे किछि गोटा जीरा पकेइछि। ए भलो भाबरे हेई आसला परे एथिरे मु रखितिबा सुखिला लंका ऐड करूछि गोटा। एथिरे मु किछि रखितिबा ड्राई फ्रूट्स ऐड करूछि। देखंतु हमर काजू भाजी आसलानी। एथिरे रखितिबा मु किछि बादाम को देउछि। आको आमे भाजी नबा भलो भाबरे। देखंतु हमर बादाम हेई आसलानी। एथिरे मु रखितिबा किछि खिसमिस ऐड करूछि। देखंतु हमर एई ड्राई फ्रूट्स भाजी हेई आसलानी। एथिरे आमे काटी के रखितिबा परिबा को ऐड करिबा। देखंतु ये भलो भाबरे आको आमे भाजी नबा। देखंतु हमर भलो भाबरे भाजी हेई आसलानी। देखो खिसमिस हमर फुली गलानी। देखो भाजी हेई आसलानी। एथिरे आमे काटी के रखितिबा पोटल को ऐड करिबा। मु एही परि भाबरे पोटल को काटिछि। आको आमे भलो भाबरे टिके घियो सहित मिसई नबा। पोटल हल्का भाजी हेई आसिला परे एथिरे मु काटी के रखितिबा आलू को ऐड करूछि। मु एठे आलू को बहुत छोट छोट करी नैछि। एथिरे काटी के रखितिबा कंचा कदली भी ऐड करूछि। काटी के रखितिबा गाजर और बीट की मध्य ऐड करूछि। आको आमे भलो भाबरे मिसई नबा। एठी मु किछि बोईताळु नैछि, किछि झुडंग नैछि। याको आमे भलो भाबरे भाजी नबा। देखंतु मु भलो भाबरे याको भाजी नउछि। एथिरे मु आवश्यक परिमाण लूण, करी पाउडर, हळदी को ऐड करिछि। आको आमे भलो भाबरे परिबा सहित मिसई नबा। परिबा को सिझिबा पई किछ समय छाडी दबा। एथिरे मु आगुरु भिजेई रखितिबा सोयाबीन को ऐड करूछि। आको आमे परिबा सहित भलो भाबरे मिसई नबा। देखंतु मु परिबा सहित भलो भाबरे मिसई नैछि। सोयाबीन बहुत प्रोटीन देई थाए। एथिरे मु भलो भाबरे धोई की रखितिबा मुग डाली की दउछि। मुग डाली खिचुड़ी रे मुख्य इनग्रेडिएंट्स अटे। आको आमे भलो भाबरे परिबा सहित मिसई नबा। आको सिझिबा पई एथिरे मु किछि पानी ऐड करूछि। आको आमे हल्का सिझेई नबा। देखंतु मु एथिरे किछि अल्प परिमाण रे पानी देइछि। आको आमे किछि समय पई ढांकी के छाडी नबा। देखंतु हमर परिबा अधा सिझी आसिलानी। यार बास्ना भी बहुत भल आसुछि। एथिरे मु रखितिबा गजा, मुग और बुट को ऐड करूछि। यह आम खिचुड़ी रो बहुत भल लागि थाए। एथिरे मु किछि भुसुंग पत्र ऐड करूछि। आको आमे भल भाबरे परिबा सहित मिसई नबा।
ପରିବାକୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପରିବା ଅଧା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏଥିରେ ମୁଁ ବତୁରେଇକି ରଖିଥିବା ଚାଉଳକୁ ଆଡ଼୍ କରିବି। ମୁଁ ଏଠି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବାସୁମତୀ ରାଇସ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି 200 ଗ୍ରାମର ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନେଇଛି। ଚାଉଳକୁ ଆମେ ପରିବା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ପରିବା ସହିତ ଚାଉଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଉଳ ପରିବା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଗଲାଣି। ଚାଉଳ ପରିବା ସିଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ କିଛି ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଛି। ପାଣିକୁ ଚାଉଳ ଆଉ ପରିବା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ମିଶାଇ ନେବା। ପରିବା ଆଉ ଚାଉଳ ସିଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ୟାକୁ 10 ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଢାଙ୍କିକି ଛାଡ଼ି ନେବା। ଏବେ ଆମର 15 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର କେତେ ବାଟ ଖିଚୁଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି। ବାଓ କି ବାସ୍ନା! ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ଖିଚୁଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚାଉଳ ବି ଗୋଟା ଗୋଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସିଝିଛି, ଗୋଟା ଗୋଟା ବି ଅଛି। ପରିବା ସହିତ ଚାଉଳ ବି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶି ଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଁ କୋରିକି ରଖିଥିବା କିଛି ନଡ଼ିଆକୁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ନଡ଼ିଆ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଖିଚୁଡ଼ି ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ମୁଁ କିଛି ଦେଶୀ ଘିଅ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ମୁଁ ଏଠି 2 ସ୍ପୁନ୍ ଦେଶୀ ଘିଅ ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିକି ଖିଚୁଡ଼ିକି କିଛି ସମୟ ଢାଙ୍କିକି ଛାଡ଼ି ନେବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଦେଶୀ ଘିଅର ବାସ୍ନା ଖିଚୁଡ଼ି ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ। ଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର କିଛି ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ଖିଚୁଡ଼ି କିପରି ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଶୀ ଘିଅର ବାସ୍ନା ବହୁତ ଭଲ ଆସୁଛି। ଏଥିରେ ଆମେ ପକାଇଥିବା ଗରମ ମସଲାର ବି ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି, ଯେପରି ମନ୍ଦିର ପ୍ରସାଦ ପରି ବାସ୍ନା ଆସୁଛି। ଏବେ ଆମର ଖିଚୁଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ୟାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ସର୍ଭ କରିବା। ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି କିଚେନ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ।